बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी उधर से हेडिंग हो रही है सर, हेडिंग के बाद जल्दी कर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इधर हमारे काबरीन जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की मीटिंग में हम लोगों की तय हुआ है कि जो इतवार के रोज PTI ने एहतजाज की कॉल दी है उसमें PTA भी उनकी हिमायत करती है और उस एहतजाज पुरअमन एहतजाज जो आइन के दायरे में रहते हुए हमारा इख्तियार है उसमें हम इनका भरपूर साथ देंगे। और इंशाअल्लाह ये जो आप लोगों ने देखा इलेक्शन 8 तारीख को था, लेकिन उसके रिजल्ट आते आते पता नहीं कितने हफ्ते गुजर गए। फिर उसके जो फॉर्म 45 है वो भी आपने अपलोड होते देखे और फिर उधर से विड्रॉ कर लिए गए और फिर दोबारा अपलोड हुए, जिस पे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस किस्म के लोग बैठे हैं जिन्होंने अवाम की मैंडेट को चोरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये चीज़ें सब आपके सामने आ भी गई हैं और मज़ीद जो आप देख रहे हैं कि जो अवाम की एक राय थी और एक बाकायदा इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपनी मैंडेट दी किसी को और निकली किसी और के पास, तो मतलब वोट काम नहीं आया, नोट काम आया। तो हम उसी पे आज तक मौक़िफ़ रख के बैठे हैं कि ये नताइज जो है ये हमें नामंजूर है और ये टोटली हम रिजेक्ट करते हैं। जो इलेक्शन 8 तारीख के थे और वो 8 तारीख के बाद भी चलते रहे, तो ये टोटली हमने आज इस फोरम पे ऑगस्ट हाउस में रिजेक्ट किया है। और ये सोचा है कि हमारी पुरअमन जद्दोजहद एहतजाज चलता रहेगा जब तक ये नाजायज हुकूमतें जो आई हैं ये घर रुखसत नहीं होती। तो ये हम लोगों ने आज वाज़ेह एक दूसरे को बता दिया है कि अवाम की वोटों की जो हमने तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए प्लान किया है, इंशाअल्लाह वो वोटों का जो उनका अवाम का 5 साल के बाद आता है उनको मौका, वो सही फराहम नहीं हुआ, चोरी हो गई उनकी मैंडेट, वो उन तक वापस पहुंचाने के लिए जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये आज का मेन हमारा मौक़िफ़ था और अगर ये नहीं होती तो जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। बड़ी मेहरबानी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात PTI की तरफ से डॉक्टर मसूद सिया इलेक्शन के नाम पे इस 8 तारीख को ये जो कौम के साथ मजाक हुआ है, धांधली के नए रिकॉर्ड कायम किए गए, प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग और अब तक चल रही है आफ्टर पोल रिगिंग। अगर ये बढ़ावा नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख की ये बदतरीन इलेक्शन हुई है और एक बहुत बड़ी इसमें करप्शन हुई है। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, मुकम्मल इसको मुस्तरद करते हैं। अगर यही इलेक्शन करवाने थे तो इससे बेहतर था कि अरबों रुपए आप अवाम के अरबों रुपए हुकूमत के खर्च करके आप उन्हीं लोगों को ला रहे हैं तो इस लाश से बचाया जाता, आप इसी तरह ला के उनको बिठा देते। इस इलेक्शन ने रियासत को टोटली एक्सपोज कर दिया है। अगर मैं ये कहूं कि रियासत इस इलेक्शन में खुल के नंगी हो चुकी है तो ये बात बड़ी नहीं होगी। हम
اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ نہیں ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا ہے، مگر پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا قتل ہوا ہے۔ یہاں کے نوجوان پاکستان کے کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، جب اب الیکشن آئے گی وہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں ہم الیکشن میں ووٹ کریں گے اور الیکشن کے بعد حالات چینج ہوں گے، مگر اس الیکشن کے بعد پاکستانی لوگوں میں مایوسی بڑھی ہے اور یہ انارکی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ جب مایوسی زیادہ بڑھے گی تو یہ ملک کے لیے خطرے کا سبب بنے گی۔ تو میں جی ڈی اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم مل کے اس کے لیے احتجاجی جدوجہد کریں گے، اور اتوار کے دن پی ٹی آئی نے جو پلان کیا تھا ڈسٹرکٹ وائز ہم احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں جی ڈی اے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ بھرپور شرکت کرے گی، شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ چیز یہاں تک محدود نہیں ہے، سندھ کے اندر ہم جو بھی احتجاج کریں گے اور جو بھی جدوجہد کریں گے، ہم پی ٹی آئی اور جی ڈی اے مل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس عوام کے مینڈیٹ کو واپس بھی کروائیں گے اور ان حکمرانوں کو، اس ریاست کو اس کا اپنا اصلی چہرہ بھی دکھائیں گے۔ بڑی مہربانی۔ اب سوال کوئی بھی اگر ساتھی کا بالکل پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی تو اتحادی ہے آپ کی، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے کہ پاکستان کو فنڈنگ نہ کی جائے کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جو دھاندلی کی ہے، تو اگر آئی ایم ایف نہیں دے گی فنڈنگ تو آپ سمجھتے نہیں کہ ملک جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، ملک کا جو معاشی سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے گا؟ میں آپ کا سوال کا جواب مختصر دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو نہیں چھوڑتی اور پاکستان کو وہ بالکل دے گی پیسے، اور جو میری نالج میں ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لیٹر یہی گیا ہے کہ کیونکہ آپ الیکشن سے پہلے ان سے مل گئے تھے اور آپ نے باقاعدہ انڈرٹیکنگ لی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اس کی تصدیق کر لیں، انکوائری کر لیں امپارشل کہ آیا وہ تصدیق شدہ الیکشن اگر بالکل صحیح ہے تو اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں۔ یہ تھی بات جو مجھے میری نالج ہے۔ سر کل صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ ضلع کے بھی ممبران ہیں، بھی ہیں اور سینٹ میں بھی ہیں، تو کیا آپ کے جو ممبران ہیں وہ انہوں نے حق نہیں اٹھایا جو سینٹ کرنے کی موجود ہو وہ اس میں ووٹ کریں گے، ایبسٹین کریں گے؟ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آگے کیا جدوجہد لایا عمل کیا ہوگا؟ بل کے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا ہوگا تو پنجاب اور پاکستان لیول پہ بھی جی ڈی اے بھرپور ساتھ دے گی اور آئندہ الیکشن میں بھی جو ہے وہ جی ڈی اے کا احساس پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، موجودہ صورتحال آپ کے سامنے میں نے گزارش کی کہ ہم لوگوں کی مشترکہ جدوجہد عوام کی ووٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ متفقہ اسی چیز پہ ہم آئے کہ عوام کو 5 سال آپ انتظار کراتے ہیں۔ ایک واحد چیز ہے جس پہ آپ کوئی قیمت نہیں لگا سکتے، وہ ہے ووٹ۔ وہ بھی اس کا حق اگر آپ چھین لو تو پھر مناسب نہیں۔ ہم ان کے حق جو ہے وہ واپس دلانے کے لیے مشترکہ اس بات پہ طے کر چکے ہیں کہ جدوجہد جاری رہے گی، پرامن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ حکومت کس طرح سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب زرداری صاحب صدر بننے بھی جا رہے ہیں تو ایم پی ایم نے جو ووٹ دے رہے ہیں ان کو فیصلہ کیا ہے، تو آپ کو یہ فیصلہ کے پیچھے کیا عناصر کار نظر آتے ہیں اور آپ کی نظر میں یہ حکومت کتنے عرصے چل رہی ہے؟ بھائی ایک چیز تو طے ہو گئی ہے، آپ پہ ایک وائسرائے مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ طے ہو گئی ہے کہ جن کے لاکھ ووٹ نہیں ہیں ان کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں، جن کے 25 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں ان کو سیٹ ہی نہیں دی گئی نیشنل اسمبلی میں۔ تو بات ادھر جا کے رک جائے گی تو وہ میں نہیں سمجھتا رکے گی، کہ اب دور تک جائے گی انشاءاللہ۔ اور کتنے دن چلتی ہے حکومت وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اوپر جو حکومت بنی ہے ان تینوں جماعتوں کے پاس، اتحادیوں کے پاس عوامی ووٹ کی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ مرکز میں حکومت بنائے۔ یہ مختصر ہم نے آپس میں بھی یہی پر بات کی تھی، تو یہی آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔
तो ये कल्चरल लीग तो अलग कहती है कि वो फौज की पार्टी है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो ये सब किया है, तो आप तो उनकी पार्टी है, आपने उससे जाके शिकवा नहीं किया कि क्या कर दिया आपको? मैं मौलाना एक चीज बताऊं, आप हम समेत सब फौजी के बच्चे हैं, समझे? तो किसी ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। कोई बच्चा काबिल होता है, कोई बच्चा नालायक होता है, तो हम शायद काबिल नहीं थे, इसलिए फिलहाल हमें आखिर पे पीछे छोड़ दिया। अच्छा अभी साहब ये बताइएगा कि उस दिन जब असेंबली के सामने एहतजाज की कार दी गई थी, तो उसके बाद जो है चंद आपके रहनुमा नजर आए, बाकी जो कारकुनान थे कौमी अवामी तहरीक की ख्वातीन जो थी उस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन वहाँ पे भी कारकुनान चंद वही ख्वातीन थी, बाकी ज्यादातर कारकुनान नहीं पहुंचे। मौलाना नासिर में उमरों पर तशद्दुद हुआ, वो जख्मी भी हुए, तो जो जितने कारकुनान एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो नहीं निकल पाए, और आपकी क़यादत जो थी वो भी उस तरीके से नजर नहीं आई जिस तरीके से ऐलान किया गया था। क्या वजूहत थी? एक चीज तो ये आपको होना चाहिए, अगर पता नहीं है, कि रात को 12 बजे के बाद मौलाना साहब को बुलाया गया था कुछ दोस्तों, डीआईजी शायद रैंक का था या डीसी था, आर्टिलरी मैदान में, और उनको बताया गया था कि आप इस स्पॉट पे आए पुरअमन तरीके से और फिर आप निकल जाइएगा, मगर उन्होंने उस बात के ऊपर अमल खुद नहीं किया, और सुबह तक कोई उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि आपको किस रूट से आना है और किस रूट से निकलना है। अलबत्ता फिर कंटेनरों से रास्ते ही बंद कर दिए, बाकी जितना उस कंटेनर को क्रॉस करके हमारे वर्कर्स या हमारे दोस्त आ सके वो आए, और हमारा हकीकतन प्रोग्राम था 2 से 3 घंटे का। ये तो इनकी नाकस पॉलिसी और कंटेनर रखने की वजह से 15 घंटे चला प्रोग्राम, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। 2 घंटे 3 घंटे का प्रोग्राम 15 घंटे टीवी पे आप लोग मसरूफ थे, अवाम भी मसरूफ थी। अच्छा सही, आपने ऐलान किया था कि पूरे सिंध में जलसे करेंगे, वो जलसे किए, उसके बाद मिर्जा साहब का जलसा था वो भी नहीं हुआ, क्या वजह? देखिए बीच में फिर ये आ गए सारे प्रोग्राम, आपके इलेक्शन का सारे रिजल्ट पे आ गए, फिर वोट टेकिंग हो गई, फिर बाकी सारे बीच में लवाजमात आपने देखे, तो मिर्जा साहब के हमने कहा 2 दिन में अगर कहेंगे तो मिर्जा साहब वाला जलसा उस तरीके से नहीं हो सकेगा जो हम चाह रहे थे। ठीक है, एक था मिलियन प्लस जाम शोरो, दूसरा भी तकरीबन 3 लाख के करीब लोग थे, तो हम चाह रहे थे मिर्जा साहब भी कम से कम 3 लाख से एक्सीड करें, कम ना हो, तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद रमजान की वो हम जरूर करेंगे। सर सियासी मुस्तक़बिल, सियासी जो इस्तेकाम इस वक्त मुल्क में नहीं है, सियासी जो है वो रसाकशी ज़्यादा हो रही है, बेशक को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, समझ आएगी जैसे ये हुकूमत आई है लगे से आए कि अभी भी सियासी इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। आप क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्या सियासी जमातों को कोई हल निकालना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए? इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम और लड़ाई और बढ़ेगी, इस इलेक्शन के बाद और बढ़ती हुई नजर आएगी, तो आप क्या समझते हैं इसमें मैशत के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा जो इस वक्त सारे चीज सामने आपके भी हमारे भी है, जो प्लानर्स हैं वो खुद बैठे और सारी जमातों को बिठा लें, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि मैशियत कैसे बेहतर हो सकती है। प्लस अवाम की जो मैंडेट है उसको बाईपास ना करें, यही चीज अवाम की मैंडेट के साथ अगर हो तो वो करामत भी रहेगी, मैशियत के साथ मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उस सब चीज को भी अगर आप देखें तो अवाम की राय के बगैर उनके वोटों को एक तरफ करके आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले अवाम की राय और उनके वोटों को तरजीह बुनियादों पर रखना चाहिए, तो उसका इंतजार करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका, बड़ी मेहरबानी। ये वाला ये वाला ये पीछे करके